हेलो हाय फ्रेंड्स, प्रियंका ओडिया ब्लॉग ग्रुप को वेलकम। आज आम समस्ते बालजात्रा पड़िया बुला जाऊँ, मिनी बालजात्रा आम कटक रे पड़ी मिनी बालजात्रा। आपण मानक समस्त को वेलकम। आपण मानक समस्त को निमंत्रण भी करुचे आसिकी आम कटक को मिनी बालजात्रा आसिकी थरे देखी जाऊँ। फाइनली ଏବେ ଆମକୁ ଅଟୋ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ଦେଖ ଏଲିଏଡି ବସିଛି। ଏ ବର୍ଷା କେମିତି ଯାଉଛି ଜାକି ଜାକି ବସୁଛନ୍ତି। ମେଘାଦି ଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି, ମେଘାଦି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ ମିଳିଲା। ହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଟୋ ମିଳିଲା। ସେ ବହୁତ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲେ। ନାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତମେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛ? ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ବାଲଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏବେ ଅଛୁ, ଯାଉଛୁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଏତିକି ଜଣ ପୁଣି ବି ମାଆ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି କେହି ଅଟକେଇଲା ବୋଲା ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଟା କରନା ସେଟା କରନା, ନିଜେ ନିଜେ ବୁଲିବୁ, ନିଜେ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ବାଲଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ। ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏବେ ଦେଖ। ଏବେ एते सारा लोक, एते सारा स्टॉल भी पड़ी। भितर को एपर्यंत आम जाइनु, तो भीतर कथा किसी कही होनी। लोक एबे संध्या 4टा बची बोली फांका फांका अच्छी, नहले तो बहुत रू भी बहुत भिड़ होची। आउ दिन आम आसलु एमती भिड़ जे चलवा असंभव, पेली ठेलिकी चलुचु। देखंतु देखंतु आमर बैशाखी मेला जोटा कि मिनी बालजात्रा कहूँ, यहाँ आम बालजात्रा पड़िया। एंट्री गेट, दिस इज एंट्री गेट। पुलिस मैन गले मैंने सब आगे तो दौड़े खुशी रे। अरे हजी जी देख देखु सब पड़ी चक्री दोली सब पड़ी। एत सारा लोक एबे फांका फांका अच्छी। आउ घंटे पर बहुत सारा लोक, चलवा असंभव। यही देख देख सांग के खुशी पेला ठेला। देख दीदी मैंने भी हमको गाइड भी कर, जाओ माँ को तो टिके कम कर। देखो छुआंकर पड़ी जो खसवा झुलवा से जहाँ भी हो कही पारुनी, से जहाँ भी हो से जाओ मुझे कही पारुनी कौन है से दोली 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 आरंभ है। चलो चलो दोली चल बसिया, रामदोली आग बसवा। देख छोट रामदोली पड़ी किंतु बहुत डर खेलवा को, तथापि आम भाव बसबू। लाइट लगिनी एपर्यंत, किसी लाइट लगे किसी समय पर आम आज जल्दी पलि आसु। आउ थे आसलु बहुत भिड़ होता बोली। संडे दिन ये देखु मून पड़ी माँ सबुठू चाइला मुंड देखो सबुठू बेसी डर, माने बेसी भी बेसी हेल्ले जीवन छाड़ी जा देहरे। रामदोली भी छाड़ी जा कि बेसी डर यहीगुड़ाक बेसी डर, जीवन छाड़ी जा। तू कहीं मजिबी आड़े होगी ब्रेक डांस। आई लव ब्रेक डांस, बहुत मजा लगे, बहुत खुशी भी लगे। बस डर जी मजा भी से। आउरी एपट साइड भी बहुत सारा अच्छी जोटा कि स्टार्ट है। ये पड़ुची खाइबा दही बरा। यहाँ हूँ कौन छोले 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 ता साइड पनीर भी कहूँ। छुआंकर रेलगाड़ी यही देखो कॉलेज झील मैंने भी सब आस बुलाबुली करके जीवे। यहाँ हूँ टोरा टोरा जोटा कि भी बेसी डर लगे। बोटिंग छोट छुआंकर बोटिंग, बड़ छुआंकर केबे पड़वा आम खोजुचु। बड़ छुआंकर भी अच्छी आम ये पाखे सीसोर अंडा मानकर बोटिंग सीसोर भी आमर अच्छी। आम ता भर भी करूँ बोटिंग करूँ। फाइनाली कि यहाँ छुआंकर छुआ मैंने करेंगे बोटिंग।
इमरजेंसी किसी भी आदमी तेरा असुविधा हेले वाटर में इमरजेंसी अबे हाँ भाई इमरजेंसी पाई एटा दमकल बाई छोट छुआंकर ड्रागन छुआंकर तो सब पड़ी आम बहुत कम पड़ी ये मेलोडी हम है संध्या 6टार आरंभ 6टार आरंभ हम बहुत सारा चेयर भी पड़ो बहुत सारा लोक भी बसिकी देखिए आमे किंतु जल्दी आसचु बोली पर्यंत किसी आरंभ हैनी फेला परे तो एमती भिड़ जो कहनी ये सब पड़ी स्टॉल सब किसी किणी भी हम जहाँ भी खोजे सेपट साइड रे भी बहुत आड़े पड़ी स्टॉल पड़ी आम एपर्यंत जाइनु मो सांग तीन सेल्फी नौ नियो नियो भलसे नियो भलसे नियो भलसे नियो कंठे किणिया जाइए देख तार झियारी देखा गली कंठेटा केते बढ़िया देखा क्या राधि तमें नौ ना क्या गोटे बहुत चार्ज कहते हौ हौ थाउ थाउ आस मेघाती गाल देला ये आमर ग्रुप बहुत गजिया कर नबा देखिए कौन कौन सब स्टॉल पड़ी नेकलेस ये सब नेकलेस खास कर झील मान तो सब पड़ू ये बड़ बड़ पेंडी देखिलु नबा शाढ़ी पिंधापी आम तो सब शाढ़ी वीडियो से भल लगुच हाँ बे आणुनु से मत सब भल लगे पचार से ब्लाकटा के अरे तलटा बर्षा तलटा हाँ ये ब्लाक मेटा ना कि ब्लाक सैला केते किणी दे मु 80 टका तो 100 टका दे ग्रुप मेंबर ये सब किणा किणी चलती आम खाइबार मन मोर तो पानी पीबार ही मन सब बड़े आमर जी ब्लॉग करती सी तो कौन कौन करुँच कौन कर ब्यूटी ब्लेंडर किणुंट मात्र 20 हरेक माल 20 किना चलती ना तुम हरेक माल 20 ये देख देख कौन 20 टका यहाँ नुह एत साहस जानी हौ 50 टका जिन भितर 20 टका मिलूँ नहीं जा यहाँ हूँ राजस्थानी चूड़ी कड़े राजस्थानी चूड़ी एवं माँ मान किणा हम निज बहुत किणा होगला भल लगुच भल अल्प पैसा भी आसो यहाँ बहुत सुंदर 100 टका बहुत भल भल यहाँ हूँ राजस्थानी घाघरा राजस्थान भी लोक आसिक पकड़ से माने मार्केट आम कटक खटा बेसी कौड़ी खट्टा जोटा कि बेसी प्रसिद्ध पूजा गोटे कौन धरले कौन हार ये आम भी देखीदबा कौन माँ एकला पलैच ना भल भल यहीटा हूँ आम कटक प्रसिद्ध आचार ब्रह्मपुर प्रसिद्ध किंतु कटक भी बहुत लोग बहुत आचार खाऊँ आमे भी तो बहुत खाऊ बहुत भी बहुत आम घर को डेली डेली बहुत सारा आसे से भी बहुत अल्प दिन जाए चूड़ी किणुची भलसे देखा और आमर किसी किणवार ना तो चले स्टॉल पड़ी आयुर्वेदिक सॉप्स वर्षा भाषा वर्षा कौन तुम गोटे हाँ हाँ कह अरुआ डालमा लागमा चिन 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 एक ना भैया ये देख पापड़ खड़िया पापड़ ये ग्रुप ऑफ डरा
ঝালমুড়ি কিଏ ଖାଇବା ଆସ ଝାଲ ଝାଲ ଝାଲମୁড়ି ମେଘା ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଆସ ଯିଏ ଖାଇବା ଆସ ଯିଏ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବା ଆସ କିଏ ଖାଇବା ଆସ କିଏ ଖାଇବା ଆସ ଦେଖ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ ଆମ ମୋମୋ ଆସିଗଲା ଆଗ ବର୍ଷା ଖାଇଦେଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେବି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋମୋ ବିଷୟରେ ମୋର ତ ମୋମୋ ଲାଇଫ୍ ମୋମୋ ଖାଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣୁଛି ଆଉ ଇଏ ଘରୁ ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକି ଭାତ ଡାଲି ହଉ ହଉ ରାମଦୋଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ କିଏ ବସିବା ଚାଲ ମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଆସିଗଲା ଚାଲ ଚିୟର୍ସ ହେଲି ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ରାଧି ଝିଅ ପାଇଁ ABCD କିଣୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ABCD ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଥୋଇଦେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବୁ ଆଉ ଏଠି ମେଘା ଦେଈଙ୍କର କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଅଛି ଆମେ ଗୁପଚୁପ ପାଗଳ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ସେଇରା କ'ଣ ଖାଇବା ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇଲୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଆଉ ବର୍ଷା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି ଯାଉଛି ଟିକେ ମୋମୋ ଆଉ ଥରେ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବି ମତେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି ଏବେ ବହୁତ ଭାତ ଖାଇବା ହେଇନି ଘରୁ ଖାଇକି ଆସିନଥିଲି ମୋମୋ ଖାଇକି ମୁଁ ଦି ବସ୍ତା ଭାତ ଖାଇଯାଇଛି 2 ବସ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ବାହାରୁଛୁ ଏଇଟା ମିଠା ଦହି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମିଠା ହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ ମିଠା ଦହି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଗୁପଚୁପ ଯାଅ ଖାଇବା ଚାଲ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ପାଖକୁ ଚାଲ ଗୁପଚୁପ ବାଲି ମାନେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ପାଖକୁ ଚାଲ ଆସିଗଲା ଗୁପଚୁପ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇ ମୋତେ କେଉଁଟେ ଖୁଆଇ ତ ଦିଅ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିବି ଏଠି ଖାଇବି ଘରକୁ ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ମା ମାନଙ୍କଠାରୁ ଝାଡ଼ୁ ବାହାର ନେବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ ସେଠି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଦିନରୁ ଆସିଲୁଣୁ ଖରା ବେଳୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଚଟି ବହି 4 ଟଙ୍କିଆ ଚଟି ବହି ଗଲି ରଜ କୁଇନ୍ ହେବେ ରଜ ସୁନ୍ଦରରେ ଅଡିସନ ସେବା ଦବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ଯୋଗ ବହି କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଚାବି ରିଙ୍ଗରେ ସବୁ କପଲ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହଉଛି ତମର କପଲ ଅଛନ୍ତି କାହା ନାଁ ଲେଖିବେ ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ମୋ ନାଁ ହିଁ ଲେଖିବେ ଘରକୁ ଯିବା ଏତେ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଲାଣି ଘରକୁ ଫେର ଯିବା ଗାଡ଼ି ବାଲା ଆସିଲାଣି ହଁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ୱେଟ୍ କରିଛି ସେ ଆଜି ବର୍ଷାର ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଛି ତ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ ନେବ ବୋଲି ଆସିକି ଠିଆ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅଟୋରେ ଆସୁ ତା ଅଟୋରେ ଆସିଲୁ ତ ତା ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିକି ଆସି ସାରିଲାଣି ଆମ ତ ଫୋନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ସରି ମାନେ ମଦ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଘରକୁ ଯାଉ ଚାଲି ପାରିବନି ଗୋଡ଼ ବି ଆଉ ନାହିଁ ଫାଇନାଲି ବାଏ ବାଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଆମ ଘରକୁ ବର୍ଷା ବି ହେଲାଣି ବହୁତ ज़्यादा ବର୍ଷା
ଚାରିଟା